Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you are always happy. This time, we are from Group 3 with presentation about applying for scholarship. First, let me to introduce my group. First, Yusuf Salam, NIM 001. Second, Lutfiana Dewi, NIM 014. Third, Rohana, NIM 035. Fourth, Risha Ardani Putri, NIM 056. And last, Firgita Putri Kinanti, NIM 065. Okay, before we start the presentation, let's pray first by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, by reading Basmalah can make it easier for us to understand the materials. Okay guys, enjoy the presentation. Some people say that life is never flight and like a roller coaster. Everything sometimes becomes so dramatic and unpredictable like the plot of a movie. The story of getting scholarship is also one of them. Ahmad, do you have a plan after your graduation? Endang, I have no idea at the moment. I just think about where to wear on that event. Ahmad, I may have 3 advice for you: continuing your study, applying a job, and getting married. Which one is your choice? Endang, getting married, not a chance. Applying a job, dream on. Continuing my study, I am not really sure regarding my financial problem. Ahmad, but you can get a scholarship to deal with that. Endang, oh yeah, how does it work? Artinya, beberapa orang mengatakan bahwa hidup itu tidak selamanya datar, tapi juga seperti roller coaster. Semuanya kadang begitu sangat dramatik dan tidak terduga seperti alur dalam sebuah cerita. Cerita seperti mendapatkan beasiswa juga salah satunya. Ahmad menanyakan kepada Endang apa rencananya setelah lulusan. Tapi Endang tidak mempunyai rencana apapun. Lalu Ahmad menyarankan kepada Endang untuk meneruskan sekolahnya, bekerja, atau menikah. Lalu Endang memilih untuk melanjutkan sekolahnya, tapi ia tidak yakin dengan masalah keuangannya. Lalu Ahmad menyarankan kepada Endang untuk mengambil beasiswa. Endang, I got it, but it is not easy to be pious girl. It is worth to try. Then explain the next one. Endang, saya mengerti, tapi tidak mudah untuk menjadi gadis yang soleh. Layak untuk dicoba. Kemudian tolong jelaskan yang selanjutnya. Ahmad, the next one is being grateful. It means showing thanks to Allah for what He has granted, especially the scholarship rejection. Ahmad, yang berikutnya adalah bersyukur. Artinya menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas apa yang telah diberikannya, yang terutama penolakan beasiswa. Endang, how can be grateful on the scholarship rejection? It just does not make sense for me. Endang, bagaimana kita bisa bersyukur atas penolakan beasiswa? Itu hanya masuk akal bagi saya. Ahmad, please bear in your mind this thing. Quran Surat Ibrahim 7. If you give thanks, I will give you more. But if you are thankless, my punishment is deep. So we must be grateful for whatever happen on us, because there will be a wonderful thing ahead. We just do not know yet. Ahmad, harap diingat hal ini. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu memberi, akan memberimu lebih. Tetapi jika Anda tidak berterima kasih, hukumanku berat. Jadi kita harus mensyukuri apapun yang terjadi pada kita, karena akan ada hal yang indah di depan yang kami hanya belum tahu. Endang, can you prove that by giving some sample case? Endang, bisakah kamu membuktikannya dengan memberikan beberapa contoh kasus?
Ahmad, I still remember that I applied for USED scholarship, filling out a thick application, neatly revise and consult it before sending it to the address provided, but the fact was in the contrary. I have nothing to say except Alhamdulillah, my Allah guide me to better scholarship. The second attempt was applying for USED from Australia. The answer was in the line with USED. I still heard two voices of rejection, but I promised to say Alhamdulillah once again. Then I applied ICCR scholarship India. They accepted my application to study linguistics in AFLU English Foreign Language University, Hyderabad, India. Consecutively, the final announcement of Ford Foundation scholarship was just about their months afterward. So what can I say? Expect Alhamdulillah all the time for all gift pouring on me. I believe that being grateful is a way to yield more blessing from Allah. It was totally awesome to opt one of two prestigious scholarship. Ahmad, saya masih ingat saya pernah melamar beasiswa USED, mengisi aplikasi tebal dengan rapi, revisi dan konsultasikan sebelum mengirimkannya ke alamat yang diberikan. Namun faktanya berjanji untuk mengucapkan Alhamdulillah sekali lagi. Kemudian saya menerapkan ICCR Scholarship India. Mereka menerima aplikasi saya untuk belajar linguistik di Universitas Bahasa Asing Inggris, Hyderabad, India. Secara berurutan, pengumuman akhir beasiswa Ford Foundation hanya sekitar 3 bulan setelahnya jadi. Apa yang bisa pada saya percaya bahwa bersyukur adalah cara untuk menghasilkan lebih banyak berkah dari Allah. Benar-benar luar biasa untuk memilih salah satu dari 2 beasiswa bergengsi. Endang, no doubt about it and come to an end. What is your last advice? Endang, tidak diragukan lagi. Dan akhirnya, apa saran terakhir Anda? Ahmad, do you still remember the previous to Endang? Yeah, they are self-purification and being grateful. Ahmad, you are absolutely right. The last advice is preparation, including your GPA or grade point average, konsultan, English proficiency, scholarship information, passport, Morrison photograph, certificate translation, CPA or contact person abroad, social work involvement, drafting, study objective, and personal statement. Those can be set as preliminary preparation for scholarship application. Endang, are there anything else? Ahmad, there are some more to prepare, but they can be done in a single night, so that we don't have to worry about. Endang, let me affirm once again: self-purification, being grateful, and preparation. Ahmad, you are rule, Endang. And the next one, text comprehension. Number 1, what is life like a roller coaster? Answer: life is like a new roller coaster. It means that life is not always on top but also down. Sometimes when we are on top, we have to be ready if at any time we slide down. Number 2, what are 3 advice offered in the text? Answer: 3 advice offered are self-purification, being grateful, and preparation. Number 3, what does the actually life happen in the story? Answer: Endang is confused about what plans she will after graduation, and Ahmad suggests Endang to continue her studies by getting a scholarship.
Ahmad also gave him advice to get a scholarship. 4. Which are self-purification, being grateful, and preparation? A. Self-purification means removing the dirt of your heart which may generated from the act and feeling of hatred, jealousy, defame, or alike. B. Being grateful means showing thanks to Allah for what He has granted, especially the scholarship rejection. C. Preparation including your GPA, grade point, average consultant, English proficiency, scholarship information, passport, most recent photographs, certificate, translation, CPA, contact person abroad, social work involvement, drafting study objective, and personal statement. 4. Apa yang dimaksud dengan penyucian diri, bersyukur, dan persiapan? A. Menyucikan diri berarti membuang kotoran hati yang mungkin timbul dari perbuatan dan perasaan benci, iri, fitnah, atau sejenisnya. B. Bersyukur berarti menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas apa yang telah diberikannya, terutama penolakan beasiswa. C. Persiapan termasuk IPK atau nilai rata-rata, konsultan, kemahiran bahasa Inggris, informasi beasiswa, paspor, foto terbaru, terjemahan sertifikat, CPA atau kontak pribadi luar negeri, keterlibatan kerja sosial, penyusunan tujuan studi, dan pernyataan pribadi. 5. Do you have the typical experience? Yes, I have. When I graduated from senior high school and was going to continue my education to a higher level, I was listed as an eligible student to register for SNMPTN. I applied to one of the state university through the score report. Of course, also applied for a scholarship, but I didn't pass. 5. Apakah Anda memiliki pengalaman yang khas? Ya, saya punya. Ketika saya lulus SMA dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, saya terdaftar sebagai siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN. Saya mendaftar ke salah satu perguruan tinggi negeri melalui nilai raport dan tentunya juga mengajukan beasiswa, tetapi saya tidak lulus. 6. What do you think about the 3 advices to get scholarship? This. Give yourself enough time to submit your application before the deadline. 6. Apa pendapat Anda tentang 3 saran untuk mendapatkan beasiswa? Jadi, beri diri Anda cukup waktu untuk mengirimkan aplikasi Anda sebelum batas waktu. 7. What is the purpose of the rider? Payer 2 to 3 to continue our education, even though at first we were hesitant about financial problems. Personalize our essay and be
passionate. 7. Apa tujuan penulis? Menginspirasi kami untuk mencoba melanjutkan pendidikan meskipun pada awalnya kami ragu dengan masalah keuangan. Jadi, sesuaikan esai kami dan jadilah bersemangat. 8. What is the most important thing among the 3 advices? They need to always be grateful in every situation. Suddenly there is a technical problem that we don't know our application has been sent. 8. Apa hal terpenting di antara ketiga nasihat tersebut? Perlunya selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Tiba-tiba ada masalah teknis yang kami tidak tahu, aplikasi kami telah dikirim. 9. Will you be grateful if you find many obstacles in your life? First, I will still feel disappointed, hurt, jealous, and the like. However, after that, I will try to accept and think more openly and broadly that I will be successful in the future. 9. Apakah Anda akan bersyukur jika menemukan banyak kendala dalam hidup Anda? Pada awalnya, saya masih akan merasa kecewa, sakit hati, cemburu, dan sejenisnya. Namun, setelah itu saya akan mencoba menerima dan berpikir lebih terbuka dan luas bahwa saya akan sukses di masa depan. 10. What will you do after reading this article? After reading, of course, I will try to improve my grades, try to improve my English skills, be more active in activities, and most importantly, get closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. The next is collocations and idioms. Number 1. Life is never flat. The meaning, life is dynamic. Hidup tidak pernah datar, atau hidup itu dinamis. Example, people say that life is never flat. Life is never flat due to problematic world. Kata orang, hidup tidak pernah datar. Hidup tidak pernah datar karena dunia yang bermasalah. My life is never flat because it is full of NCT members. My life is never flat. Hidupku tidak pernah datar because it is full of NCT members. Karena penuh dengan anggota NCT. Life is never flat. Berarti hidup tidak akan pernah datar karena akan ada kerikil-kerikil di setiap jalannya, atau istilahnya akan ada masalah dalam perjalanan hidup. Number 2. Not a chance, it will not happen. Bukan kesempatan, itu tidak akan terjadi. Example, there is no chance to be lazy. Tidak ada kesempatan untuk malas. You want to be my boyfriend? Not a chance during my study. Anda ingin menjadi pacar saya? Tidak ada kesempatan selama saya belajar. You wish to marry with Jaehyun? No chance, because you guys are different. Anda ingin menikah dengan Jaehyun? Tidak ada kesempatan, karena kalian berbeda. Not a chance, bukan kesempatan. Bisa diartikan bahwa hal yang diharapkan tidak akan terjadi. Number 3. To show off, act extra special for people watching. Untuk pamer, bertindak ekstra spesial untuk orang-orang yang menonton. Example, CV is a piece of paper to show off ourselves. Riwayat hidup adalah secari kertas untuk pamer diri. We need to show off our skill during the competition. Kami harus menunjukkan keahlian kami sama kompetisi. I have to show off them that I deserve to pass the interview. Saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa saya layak untuk lolos wawancara. To show off, untuk pamer. Hal ini berarti melakukan suatu hal untuk menarik perhatian orang lain. 4. Dream on. What you are expecting or wanting to happen is nothing but fantasy. Bermimpilah. Apa yang Anda harapkan atau yang Anda inginkan terjadi hanyalah fantasi. Example, Dan thinks he's going to get the job. Dream on.
Dan berpikir dia akan mendapatkan pekerjaan itu. Bermimpilah. Let's dream on the condition of one world with peacefulness. Mari bermimpi pada kondisi satu dunia dengan kedamaian. Dream on being Hechan girlfriend, because that cannot happen. Bermimpilah menjadi pacar Hechan, karena itu tidak mungkin terjadi. Jadi, dream on di sini berarti hal yang tidak akan terjadi dan hanyalah fantasi. Atau sekarang lebih familiar disebut dengan halu. 5. Milestone, a very important event or point in one's life. Peristiwa atau titik yang sangat penting atau tonggak sejarah dalam hidup seseorang. Example, Joan's wedding was a milestone in her mother's life. Pernikahan Joan merupakan tonggak sejarah dalam kehidupan ibunya. The birth of a child is a milestone in every parent's life. Kelahiran seorang anak adalah tonggak sejarah dalam kehidupan setiap orang tua. Trained student being able to debut is a milestone in the start of their career. Siswa pelatihan yang bisa debut adalah tonggak sejarah dalam awal karir mereka. Nah, jadi milestone ini bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan kejadian tersebut dianggap sangat penting. Number 6. To fill out to read information in blanks as one from. Example. Nomor 6. Untuk menulis informasi yang kosong seperti pada formulir. Contoh, the form must be filled out in capital letters. Formulir harus diisi dengan huruf kapital. The students fill out the bank statement before registration. Siswa mengisi rekening koran sebelumnya. Before registering for the student association, we have to fill out a screening form. Registrasi sebelum mendaftar untuk asosiasi mahasiswa, kita harus mengisi formulir penyaringan. Number 7. An egg today is better than a chicken tomorrow. What we have now is the reality, but what we hope tomorrow is the illusion. Example. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Apa yang kita miliki sekarang adalah kenyataan, tetapi apa yang kita harapkan besok adalah hayalan. Contoh, you must be grateful with what you have today. An egg today is better than a chicken tomorrow. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu miliki hari ini. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. This condition is like a saying, an egg today is better than a chicken tomorrow. Kondisi ini seperti pepatah, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Passed the PTKN YN Salatiga very well. Remember, an egg today is better than a chicken tomorrow. Lulus PTKN YN Salatiga dengan sangat baik. Ingat, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Okay, that's all we can say. If in the delivery of the materials there are many mistakes, we apologize. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.